مرحبا بكم في فيديو جديد على الكونتابيلité générale. غادي نشوفوا في هذه الحصة le plan comptable. On appelle PCGE le plan comptable général des entreprises la liste des comptes utilisés par les entreprises accompagnée de la description des modalités de fonctionnement de ces comptes et les états de synthèse. Le plan comptable هو واحد le document اللي كيحدد كيفاش الشركات خاصهم يصاوبوا les comptes ديالهم. D'abord, نهضروا على la structure du plan comptable. Le plan comptable propose un plan des comptes qui comporte 10 colonnes. Chaque colonne représente une classe. Les classes, شفناهم في الفيديو السابق ديال le bilan. Les 5 premières classes regroupent les comptes de situation ou de bilan. Et les 3 autres classes, 6, 7 et 8, regroupent les comptes de gestion ou de CPC. La classe 9 et la classe 10, la classe 9 et la classe 0, هادو غادي نشوفوهم في d'autres cours Inch'Allah. Le plan comptable est présenté donc selon le système décimal. تسمى le système décimal حيت فيه 10 classes. Chaque classe est divisée en rubriques. هادشي حتى هو شفناه في les autres vidéos. Où chaque rubrique est divisée en postes et le poste est divisé en comptes principaux اللي فيهم 4 الارقام إلا عقلتو. Les comptes divisionnaires فيهم 5 الارقام et les sous-comptes فيهم 6 selon toujours le système décimal. D'abord, le schéma du plan comptable qui dit comment les classes sont réparties. On a de la classe 1 jusqu'à la classe 5, il y a le bilan. La classe 6, la classe 8, il y a le CPC. نبداو دابا la structure du bilan. La structure générale, هي كنا شفناها في d'autres vidéos, mais cette fois-ci, غنشرحوها en détail. On a l'actif fait 3 classes, les homa l'actif immobilisé, l'actif circulant hors trésorerie et la trésorerie active. Et pour le passif, ça va faire 3 classes, le financement permanent, le passif circulant hors trésorerie et la trésorerie passif. نبداو بالactif immobilisé. Les filles, plusieurs rubriques. La première, il y a les immobilisations en non-valeur, appelées également actifs fictifs. هما نفقات دارتهم الشركة في مرحلة التأسيس أو التوسع ديالها وكيهموا مدة طويلة وغتدخلهم الشركة على بزاف ديال لي زيكزيرسيس. مثال ديال لي فري دو بوبليسيتي أي تكاليف الإشهار. هاد النفقات ممكن توزعهم الشركة على بزاف السنوات حيت ما كيهموش un seul et unique exercice. Les immobilisations incorporelles كيجمعوا مجموع الممتلكات ديال الشركة اللي ما عندهمش صفة مادية بحال لي بروفي براءات ديال الاختراع. Les immobilisations corporelles هما مجموع ممتلكات الشركة اللي عندهم صفة مادية بحال لي تيران أراضي le matériel de production آلات إنتاج إلى آخره. Les immobilisations financières هما الممتلكات المالية ديال الشركة اللي باغا تخليهم عندها مدة طويلة. مثلا أسهم les actions شراتهم الشركة ماشي من أجل الربح لكن من أجل غرض استراتيجي بحيث السيطرة على شركات أخرى. Les écarts de conversion actifs ce sont des gains réalisés suite aux transactions de devises. هو الربح اللي كتحققه الشركة من الفرق في الصرف العملة بين الدرهم وعملة أجنبية. مثلا شرات أو باعت une marchandise à une entreprise en France. ملي غتجي تخلص بالأورو غتلقى مثلا أن الأورو زاد، يعني فاش تصرفو بارابور لو درهم غادي يجيها زايد على باش باعت المرة الأولى. ندوزو دابا l'actif circulant hors trésorerie. Il s'agit des éléments qui sont mobilisés à court terme et se transforment en liquidité. Il s'agit des rubriques suivantes. Les stocks هما مجموع المنتجات اللي شراتهم الشركة أو منتجاتهم وموجهين باش يتباعوا أو يستخدموا لإنتاج d'autres produits. Les créances de l'actif circulant هما مجموع المبالغ اللي كتسال الشركة لي كليون ديالها. Titres et valeurs de placement ce sont des titres financiers اللي كتشريهم الشركة من أجل غرض ربحي. مثلا les actions اللي عاد هضرنا عليهم مي هاد cette fois-ci كتشريهم l'entreprise وكتسنى باش يطلعوا في الثمن باش تبيعهم وتحقق ربح. Les écarts de conversion actifs, déjà شفناهم. La trésorerie active, il comprend les rubriques chèque et valeur à encaisser, banque, trésorerie générale et chèque poste débiteur et caisse. La trésorerie active فيها الفلوس اللي كتملك الشركة وممكن تصرفهم في الحال. ندوزو دابا les classes ديال le passif. نبداو le financement permanent fait les rubriques suivantes. Les capitaux propres فيهم capital social ou personnel أي فلوس اللي كيجيبو les fondateurs de l'entreprise. Les réserves
les reports à nouveau, les le bénéfice non distribué, résultat net de l'exercice, etc. Les capitaux propres et assimilés, comme les subventions d'investissement, provisions réglementées, etc. Les dettes de financement, ils comprennent les emprunts obligataires, les dettes fournisseurs, etc. Les provisions durables pour risques et charges. Il y a نوع من الادخار اللي كيمكن الشركة من بعد باش تواجه نفقات ما كانتش متوقعاها. Et les écarts de conversion passif. Nous d'abord le passif circulant hors trésorerie. Vérifier les dettes du passif circulant. Autre provision pour risques et charges. Et les écarts de conversion passif les هما العكس les écarts de conversion actifs يعني الخسارة اللي كتحققها l'entreprise suite à des différences dans le taux de change. La trésorerie passive فيها le crédit d'escompte l'escompte غادي نفهموه أكثر في الدرس ديال les effets de commerce. Crédit de trésorerie et banque solde créditeur. حتى لهنا غنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ما تنساوش تتبعوا الحساب ديالي في الانستغرام فين كنشارك معلومات ونصائح مفيده.